haina hai komol tini haina hai jeng khatung khajane bisingte kaisa bijay misil hai ke baje kuplai mani salno rugui palai jagoi tongo je 4 nong kormsara iti jehi constituency bai khobjak oro thi kuplaingja tini sat rodis hai ke baje sat rodis tripura tabuk MDC ngoi thangka ke bo bai thing pok khalanane jai tongnai bo busuk margin ti kuplaingga hai ke baje kuplaing mani yakulo bini tangbutang puilani tam tongnai hai ke baje tiprasa hamkrani bagui bo ma hai samungno bo puila hainani jai tongnai abo haikino jing bini thani sinani jai tongnai tangui ke jing oro nugui bangkha je pali thinglaio hai ke baje amo haike khatung khajane bisingtino tini borok oro himboto hai ke baje rally ni phasingti borok khatung khajakaino borok kuplai ni sal hai ke baje kuplai mani sal ini borok tini aro khatung khajake palai laijak hai ke baje palai tongo ke jing oro ni tabukni ketal MDC sar roti jabe jeng pok khalanani jai tongnai tangui oro busik burbai bo kuplai ha hai ke baje kuplai mani yagulo hamkrai bomo hai tongnai abo tino jeng jathani salainai ke nai tungdi norok dong tibu abo hakino je ani yagra phajing lugui mangkana je sapai pok khalanani jai tongnai acha sar puilano lamchogo dong tibu wa hambai dong TV no acha sar je nang do je agiro wa budai anga batai mani yagulo bo jeni thangda khai ke ba chenka taklai no kuplai no bo ma hai ma dong nang busuk margin no ba kuplai kha daklai ang 1805 bude dit kheka kuplai yongkha BJP habang jara tongnai rok boroni candidate chenka tipramathani buwa garani jongjak khoroksa candidate ongoi daklai belai khei borokni bibinno jaga thangai borokni suk dukho bai thangai bibinno সমস্যা tui bororoni puitu chagoi daklai naikha এবং daklai 1805 bude kuplai yongkha sar ke je nang to tabo kuplai kha je nono je tiprasa je ungoi hai ke ba je kaisa nang hado phane ngoi samung tangna bada mangkha nang puila tam bo ma hai samung tangna hai ke ba je lukuni bagui hai ke ba je amdono tang bagui tam puila samung yapri tonai ne thani abo daklai no poila democracy system sini elected member by elected MDC ongoi daklai no poila sujog mano aboro muloto sini bubagara ni bisingtui bini bisingtui bini akobai kini ang nirbachano protidondiতা ফেনাল সুযোগ মাখা এবং জনগণ লুকুরক যখন খাপুরজাগি ব্রহ্মথানা বুটুকে কপলাই খাইজাকা লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনেকই বরংনি খাগো তাবো একটা বঞ্চনানি বিরুদ্ধে বৈযথনা তাবো সুচারংইনো বদিমান মূলত লং টাইম বিসি ইলেকশন অংয়ানি বাগৈ বিসি লেভেল যে গণতান্ত্রিক যে বরংনি যে অধিকার এই অধিকার বরক মানিয়া লামানি গৃই দি গৃই বিভিন্ন রকম প্রবলেম ফেস খাইকা ফাই দং বরক আবনো প্রতিবাদ খাইনো দাklai ভোট মার্জিন गोबांमा भोट बाय खोख्लाय फैदोंमोन काजे आनि सामुंआव नाय बर'नो लगे दंगै बर'नि समस्यानो समाधान खायनायनि बागै साधारण बर'नि अधिकार न्यूनतम अधिकार अबमाननानि बागै जायतोंनानि ke sar chung nugui bangkha je nang to oro kuplai mani yagulo bo je 24 ta seat mane kuplai kha bo ma hai phil khai nang ki tiprasar khanjang kha inda wanchuk na tebo jeng khanjang na nang kha aba haida wanchuk tamo wanchuk तिप्रसाद खानसांखा जों 28 टा आसननि बिसिङे तिप्रामाथा 24 टा माखा किन्तु ई 24 टा मारमानि सेसखौ गैया ताइबो खानसामा उनाय बसकाङो बिसि इलेक्शन दङो बसकाङो चंमारी दङो 2028 साल विधानसभा निर्वाचन এই সমস্ত চংমারিও খুবসা খানচাङै गोप्लाय ओंखाय आफुरिसे तिप्रसाद खानसानि सिजागनाय कारण तिप्रासानो दंस खायनानि बागै बिनि मानथाय सकथाय बिनि डेमोक्रेसिक राइट अधिकार समस्त बंचना खायनानि बागै विभिन्न भावे चक्रान्त चलिदों sar ke jeng to nugui mangkha je
TTADC election siga haikabade result na siga ba purna siga boni manase je BJP ni fighting doi TTADC no TTC ni sanamjak mani aborokti rok sanamnan nai mani aborok mani chini bage busudara effect na haikabade chini bage busudara hamya pokon thangna aborok আবারও বিজেপি ফেলুর এবার কি কারণে বিজেপির ফেলুর অঙ্কা যে দীর্ঘ বছর 1984 সাল 23 তারিখ আগস্ট গোবাংমা সভা খাইমানি ইয়াগুলো স্বর্গীয় সমাচরণ ত্রিপুরা স্বর্গীয় দ্রাউ কুমার রিয়াং তাবুকসিনি সভাপতি বিকে রাংখল স্বর্গীয় নগেন্দ্র জমাতি আসুং গোবাংমা চবা আন্দোলন বিসিङै অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল TTADC ত্রিপুরাগো চালু খাইজাখা এই TTADC नो सिफायनायनि बागै বিভিন্ন রকম চাইতখা এবং পরবর্তী जोंनुंखा যে অ্যাসেম্বলি তাবো এডিসি নির্বাচন বসখাङो বিজেপি তরফ থেকে TTADC नि बुमुं চেঞ্জ খাইयै ট্রাইবেল শব্দ ব্রক দিশাইনা রাখা আবরণ ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপ্রাসারক বিশেষ করে ত্রিপ্রাসারক প্রতিবাদ আওয়াজ দিশাখা যে এই বিজেপি দল ক্ষমতা ফাইকা ইনকাই সরকার এডিসি ফাইকা ইনকাই এডিসি ত্রিপুরামত এডিসি সিপাই রিনানি বরং যে একটা পরিকল্পনা আবো জনগণ সাইমাখা আবন বাই গোবাं मा বরক বিজেপি नि বিরুদ্ধে ভোট দিখা ত্রিপুরামত satta busu dara ni je constitution bo amsayo BJP sil haikabade keplai mani je palai jakui tong haikabade palai jakha bo the palai jagi ko তাবো বিরাইসিমাইল কাঞ্চন ছড়া খাইজাখা তিনি গরম ছড়া খাইজাখা বিভিন্ন তিনটা বিসি বিভিন্ন জায়গাগো বরক খাইজাখা তাইবো গোबां मा খাইজাनाय জায়গা दं চিনি বাগান दङ আবো পেসারতল খাইনাय रबिबार पेसारतल खाइजांनाय আমোদহাय জায়গা জায়গা খাইজাय दङ তাবো ambai sir au khnai mangkhana khapangni takte buksong aba haikino je satni khutoi bo je keplai mani yagol bo bini kha bo thaya ko bo tei sa ben bukha war khai haikeba je bukha longnani bagai haikeba je manthai mansuya ko ni bo bini mane kha khulugoi saipa no je bini kongni bisingti saimaka je asukbai thaya ko je TTADC paimani yagol bo tabu biya ango 2028 je haikeba je 2028 je songmari phaitango or keplai khase keplai nai hini bini khoktoi no srai srai khnai mangha aba haikino जों taibo phonungnai aba hai mangpuli kring kring thani nai tudi
इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। आगरतलानि बागबारिओ राजर्षि कलेज अफ एडुकेशन एंड स्किल तंगो ओ कलेज त्रिपुरा हास्टेनि कायसा काहामको कलेज तांगै हिंके ओ कलेजो रोंसोरोंनानि लगी लगी काहाम स्किल फोरोंजागु 2026 नि सिमि 2027 बिसिनि एडमिशन जेंगै रिजाखा ओरो BSc तै BA नि लगी लगी AI AutoCAD इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर हार्डवेयर स्किल बो सोरोंनानि सेब रिजागु तै ओ कलेजो स्कॉलरशिप ते इंस्टॉलमेंट बाय सेमिस्टर फी रिनानि बो शेप तंगो ते गर्ल्स हॉस्टेल नि बो शेप तंगो एडमिशन नि बागै तिनि नो जोंबाय गोरोंदि चीनी वेबसाइट नि मुं ओंखा www.rajarsicollege.in। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল।